Hello viewers kan sob manu ki salam aro ami pisas ase apni kan sob manu pal takibo kogena pisas ase achibi ami yati nutan video eta loigena ase mati pika bole laga ami laga tata laga mati yati ase to tai pikai ti bole laga emergency ase ko pura ami laga channel di tali di bogona gena ase ami etia itu mati tu kiman dangor ase aro area ti ki bonagena ase itu sob apna ki dikhai dibo konoba mati pisari ase konoba mati lobole lagi ase kole do yatu bi jaga bishi palida ase mati tu sob ami apna ki dikhai dibo itu mati tu sob fill up korina ase tarit aigana koro bonabole laga ase to mati fill up kora damdi paisa tu bishi chai labi yati tu tarit koro bonabole laga ase area apni kam pura dikhi ase itu bi koro bonalo ase manu agena taki ase yati osor de bi koro bonalo ase aro tati age de bi koro bonalo ase to sob surrounding tu koro bonagena ase de apni kan video bi sabi aro ipale side tu yati strong crusher tu yati pra tika tu ase de itu laga age di tu 4 lane ase 4 lane pra itu ponjise kole to 2-3 minutes nishna lage 4 lane pra bi rasta bi osore ase aro rasta tu mati ponchata ase itu pura apni kan itu sabi surrounding mi mam pala ase yati itu kan sob ase de to apni kan mati tu aigena kushi paise kulo to lobole pare aro ami laga kokai laga contact number pe ami screen opor te rakhi dibo apni kan mati tu kushi paise sabole mona ase kole to contact number dati contact korse kulo to tukan kota kolobi aro takan price to mangi ase takan 300 mangi ase square feet dina square feet di takan 300 mangi ase holebi tadi malik kota korse kulo to tai negotiable korobo kase 300 bra tai kom grobo koise edu bra apni kushi paise kulo na aigena mati sabi de kogena sob monage edu koi dese aro itu apni kan rasta chani bole nimiti itia aha daga to 4 lane patkai college pura ahibo aigena ipali side di kushibo de aro utpali tika do ase de koruna mati to aro ibali pura aishe gule do all shuba tunnel overbridge to par gona ole bagena petrobam metase to petrobam dolo par gona aishe gule do itu rasta kushibo de petrobam dolo par gona aishe gule do left side di itu rasta di kushibo to tadi strong pressure ase yati brabi olep tiki ase itu laga itu yati olabo de itu strong pressure ase to yati tadi kor tika do itu laga back side ase de pika bole laga do na to itu ase rasta do yati bra jabo ita do mati ponchi jai ase to mati to all surrounding do kor bishi bonagena ase sob kor round korina bonagena ase manokana itu bi manu aigena ase to mati poncha do itu ase de itia ami kan mati poncha che to apna ki rasta bi ami kata pura dikai de ase aro itu mati do eta pura bi pishi tangor ase de eta pura bi pishi ase koi ase to malik pura bi lobo gole bi pura pikai dibo koi ase aro puisa problem ase kole to 120 ba 120 ineka bi dibole parebo koi ase takana 100 by 120 ineka na puisa pura na ponche se kole to takan pa kurna bi dibo koi ase kole bi takan 50 by 80 80 by 90 ineka chutu mutu kan do takan pa kurna ni bi ka koi ase itu ba itu bi apni anki koi di ase to itu ase ami etia itu point korna tika operate daga do 4 lane do itu ase de to 2 minutes lage itu bra jaga bi peshi bala ase apni ang kushi paise gole do aigena mati bi sabule pare te koina sob monagi koi dese aro sob monagi last thank you god bless you all jo bye